On a papa Guimaton, yo kabiso, base ya mwanda, bana na yo, ba mama na yo, tolobi boy, kobanga te, tozali awa, tosi toyoki sango na yo. Biso population mwanda, yebisi ba député na biso totinda ki na province ya Congo central, va voter le 10 notre camarade Guy Matondo pour tolingi alternance pour PPSika et Kota na gouvernorat ya Congo central. Biso bana mwanda tozo soutenir à 100% Guy Matondo na gouvernorat ya Congo central. Yangwana to sengi na ba député na biso provinciaux to votaki bo voter Guy Matondo parce que il y a une initiative moko ya bien mon peuple ya sika. Président Seko parking et Rompo Boma, vraiment l'élection du gouverneur, ben ba député, soit disant le la ben ba me pesa pouvoir à voter ke baou, quand il vanda ba pesa pouvoir na beto population, sinon vraiment bet ke voter fait que ça mon sentiment. Alors ben ba député ke voter ke baou, ben voter ba ça mon sentiment fait. Quand ngeme lutaka déjà na pouvoir, ya ki gouverneur, ya ke des moments ngeve. Faut beto sosa ya nouveau. Ça m'a tout à la tête différence ni l'enda salama par rapport ya baina me salaka mais kana bubi yange mona bola baka daga ina me salaka ngebola lutsa ndivana ketani una sala kwa ndaka mutinu kwa ndi sadila na tama da musike changer ve donc na beno bapanja beto ba député ke voter baou beno landa mbongo ve puisque mbongo mianje membri yake ndo kunyokola ka beto na bwala yayi do beno zola mutsa muna mbongo ve beno voter quelqu'un et ina lenda tunga bwala. Et il n'a pas ça la tête verte na kati ya pouvoir ya Congo ya betu ya. Sino ya kadia mvana muna kutubila beno. Samu beno batuke voteke baou. Vraiment nzambi andi lunda andi mbote et andi pesa candidature ina kena kolomba samu na ba place ya position ya di gouverneur. Et elle n'a tombé chance ina puisque andi travailler TTV na niveau ya ba Congo na ba pouvoir ina. Et nzambi peke stani na kwa ni pe yandi kanani me pesa pe ni ke baka nani. C'est parce que na besoin fait il na met sala ka tete na tama kwaku inge sala ngeki mave et puis bubu dia nge kuza nge sala et yake simba fait beto bana boma na mamu kena kuluta na batololo kena kuluta na matadi concernant wa gouverneur beto na boma beto memo na faso yai il faut alternance vwanda na kata alternance ina beto kulomba wazorar ina kekuza bongisa province samu beto talaka na ba profil ba candidat batukele mesalaka beto zona quand même beto mona wazorare ina mesala TTV alors na beto talaka carnet d'adresse ya Guy Matondo beto mona ke yandi mefwana samu yandi beto baka mupepe ya sika na kati ya gouvernorat ya Congo central samu beto kwenda na nini ya nouveau ina baina ndaka sala na ba territoire nyoso tout ya kufwana na kati ya Congo central donc Guy Matondo andike candidat ina mefwana samu na beto na bana boma betikana manima nandi beto na kuvingila batololo ina samu mambo ya kwenda na Ntwala. Alors maintenant que l'on a des députés provinciaux, surtout à Congo central en général et en particulier à Boma, basa la choix na wazorar, ça m'a atteint ce vendre à Mbote, na profil à Guy Matondo, maintenant que l'on a que, betuné surtout na Congo central, le territoire surtout betuné se retrouver. Na ya particulièrement na ba députés tina Boma ina beto voter ke, maintenant que l'on a beno beto bana Boma beto tindaka beno kuna. Beno pour na beto Guy Matondo, samu na intérêt ya Boma qui est première capitale en particulier, pays à Congo central en général. Munu kumba munu Monsieur Thomas Mavungu, moke awana Boma na province ya Congo central, beto ke ba leader d'opinion. Alors ça on a meta la ba élection ya na kuze ya ba gouverneur na la province ya Congo central. En date du 10 avril, beto me opté comme candidat il y a son excellence Guy Matondo. Samu faso batino sona kutuba zona ke mambu ya koka kobaluka c'est-à-dire besoin avec komona batu na même salaka kusala bao kaka salaka bao kaka salaka non besoin baka mo pepe ya sika mo pepe ya nouveau ya à la province de Congo central et c'est la raison pour laquelle
donc soutenir tout candidat à son excellence monsieur Guy Matondo parce qu'on a besoin il y a de vous actualiser sa province à Congo central comme ça alternance faut avoir dans tête façon mais tout bana débit ba tout monaka bilongo tout monaka ya ukaka tout monaka ba mingi et babika tour yayi to mvula yayi ya bango mvula tanu yayi betu baka était gouverneur ya nouveau à la personne de son excellence monsieur Guy Matondo à la tête de notre gouvernorat du Congo central message ba député betu na niveau ya assemblée provinciale betu zona ba kusa tête mvula yayi batala veille na bagena tena baou que moun me promettre beno play batala mutu ke na valeur mutu na lata province betu Congo central na toile na bangindu ya nouveau surtout yaou parfois on a changé mutu na betu hôtel ba mambo mutu no bible tu ba renouvellement de l'intelligence ya quel veut que ine betu mesana ba betu mambo ya nkaba ba pesa batonga batala vene bagena tena baou moun me pesa ngembongo mo bagena besoin ya bima ina veut betu na besoin ya province betu ko na toile et ba député betu ya province ya Congo central parfois na zaba nani ba pesa ça m'a dirigé province betu pendant 5 ans et betu tu bila baou batula ba pesa confiance dans son excellence monsieur Guy Matondo ba que vous a regretté ba fois ba ouvert mon Zilamono Erles Tamba OK analyste indépendant betu soutenir candidat Beto et c'est Guy Matondo sans mon betu zola mvula yayi ou sinon 5 ans ya la kuiza betu changer quand même tête ya pays ya professeur Beto parce que toutefois betu ba bato c'est kuiza tout sur kuiza Beto betu mambo wa sala rave ya mvula zola betu voter mutuna sala TTV na kata province ya Beto ndakolomba la bomba ba soutenir yandi ange mutuna ya kunata wangindi wa mbote sala développement ya Beto ya province ya Congo central ya ndakolomba na ba député ya Beto ba député ya Congo central ba la Beto voter ke bavanda ba responsable bazaba ko voter mutuina ila kuza balula province ya Beto bezo daka ve bato kuza pesa ba mbongo ba corruption zona ya ve bazaba bato ile kuza ngundi mbote sa évolution ya province ya Beto ya bato lomba bao beto pesa ba voix sa ba ko la représenter Beto kuna sa bazaba ko voter bato na bato malonga bato la sala Beto bila la changer province ya Beto ya bato lomba abana boma nyonso bavanda de soutenir na Guy Matondo ya beto soutenir na boma nyonso ya beto soutenir andi beto de poids sa mutimbazi luta avec ça mambo ya mbote sa province ya Beto ya una vandaka message ya Beto na kati ya vila boma ya ukitaka kubenda makutu ukitaka kubenda machuya batu nyoso bana kuzaba discours ya pamba basi wa lufuna ya demagogie ya kuja mambo lufuna beto zola ya ujarave zola botu na kuisa ina na mambo ya mbote mambo ya kitoko ina na totantwala parce que mola batu ime kuzaka la message ya imbi message ya lufuna kuda pesa bambongo pesa tu mbongo zola ya mambo ina ve ba corruption zola ya ve zola batu ina kevana bangini wa mbote batu kevana ba responsable bana kitu ba mambo kitoko mambo chira ina kesi sala ki correspond na toile ya beto kulomba vraiment ba pangi ya Beto ya boma ba pa ba camarade Beto ba leader d'opinion nyonso ya maja boma beto soutenir monsieur Guy Matondo ndiye mtu ya mbote mtu akina bangini wa mbote na sala ke province ya kwenda na toile kuma munu monsieur Alpha La Tortue natif ya Kinzambwete président Alpha La Tortue mutuno someza bayani président des jeunes ya cité ya Kinzambwete beto kena ko soutenir candidature ya Guy Matondo qui est candidat na gouvernorat provincial ya Congo central beto bana ya territoire ya Sekebanza bana Kinzambwete soutien beto nyonso beto kena ko pesa yao na Guy Matondo pamba ve na ba fleuve ba gouverneur meluta mingi beto zona dia ave ba vutuka beto zona mupepe ya nouveau kuiza na gouvernorat provincial na beto sans moti bakanisa beto bana territoire à Sekebanza parce que depuis 12 ans territoire à Sekebanza qui bénéficie qui m'a motivé na gouvernorat provincial ya beto ya beto zona mupepe nouveau kuiza samna bakanisi na beto na kata territoire à beto à Sekebanza na cité beto Kinzambwete beto monaka ne fiske elungi ya gouverneur tope ba œuvre ya gouvernorat provincial muke na pesa message na bapanga beto ba députés provinciaux surtout TTA ya beto zole ya territoire de Sekebanza beno pesa maboko na nkundi na beto Guy Matondo parce que yani mefwana na kiti ina samuna province na beto kwenda na Ntwala mon fils Bilay muke pesa ba coiffeur nyonso ya territoire ya Sekebanza
mais on a apporté soutien na M. Guy Matondo samna bandatama 12 ans passés ba gouverneur meluta na bola betu ya kisonga betu ya Congo central mais malunga ke vana na territoire Sekebanza ya muna ku tubila ba pang ya ikena matadi ya meluta na territoire Sekebanza vraiment beto soutenir Guy Matondo samna nkena ba initiative ya mbote nkena mamu minga mesala na bola betu ya mekuza kwa porter soutien muna Guy Matondo samna andi luta nzambi sadisani na kumbuku tumame pesandi ba pesani na tata na mama Guy Matondo ngina kulutuba do merci donetika nzambe metindela beto Guy Matondo samuna and sala ba mamu ina mefwana samna territoire betu ya Sekebanza ya mekuza porter soutien muna Guy Matondo. Ngai Mama Marie, présidente ya ONGD, ya ba mama ya ONGD Kinzamvwete. To sengi na ba député na biso ya Congo Central, en tout cas bazala sima ya Guy Matondo po azana ba idée ya bien, azana ba initiative moko ya malamu po to meka kotombola Congo Central na biso, surtout na territoire na biso ya Sekebanza. Beto jeunesse ya Matadi pe ba étudiant IEC Matadi tout ça mtomona jeunesse avec tout vendre clair pe Congo Central tout tambula bien mambu changer na Congo Central mais lomba ma député provinciaux ben voter ton numéro 2 Guy Matondo papa social yande meza ba pasi ya batu na français ba mitu ba l'état passé ne revient plus dossier que to biga tala yo yandi total la future ba idée donc tu as besoin de changement dans la province ya beto ya Congo Central beto pe ba jeune to se retrouver même dans sa classe ne me ko di la pe ba me ko wange pe jeune me ya mbangeyo ya on ngelo ma pardon pe na ma député provinciaux beno sunga beto jeunesse na ko voter numéro 2 papa Guy Matondo excellence ya ndeke vraiment na souci ya province ya beto ya konda na toile.